Today we are reviewing affordable fashion items. Ay! Mima, XS pala siya. XS to small. Carry to small, nakaklip na si siya. Nakaklip. Carry to ng small. Extra small to small, carry to. XS on tag siya, Mima. Padded to sister ha. 299 COD. 254 pagbayad muna. Ay, tama. 254 pagbayad muna to sis. Pwede ilak, pwede grab. Add 20 pag lock, add 50 pag grab mga sis. Hala! Wait lang mga sister. Wait lang mga sis. Tawasin ko lang to. Wait lang dyan. Size ano to, Mima? XS. Size XS to, Mima, ha? Code na lang ako dito na. 7523. Code 7523 minus 7523 dito, sis. Pwede ilak, pwede grab. Add 20 pag lock, add 50 pag grab, mga sister. 299 COD, 254 pag. Bayad muna to, sis. Code ng, ano sinabi ko kanina? 7523, Code 7523 minus 7523, sister. Size extra small to small. Code na 7523. Marami? Ganito eh. Extra small to small siya. Ayun yun. Next na tayo, sister. Dahil 100k tap na. Wait lang. Mamaya ako na. Wala pa naman kayong request. Ano ko na siya dito. Wait lang, magsabit lang ako. Pwede ba yun? Wait lang. Kulay. Yung kulay blue. Blue ba? Wait lang, sister. Mima, wait lang. Wait kong ng mga sis. Power tap muna kayo dyan. $110K tap flex natin siya. Ito, Mima. Ito na, Mima. Mamaya ko nang ayusin. Mia, ito na. Mia, ano siya, med on tag. Medium on tag, mga sisters. Sakta yung tap. Kaya pa small. 7523. Si 7523 natin, 299 COD, 254 pagbayad muna. Sister, Sister, imay nyo to, ang ganda. Hindi nga ako mabibigo dito. Code na lang ng 1. Code 1 dito, may ng 1. 299 COD, 254 pagbayad muna. Code 1, may ng 1. Extra small. Pwede ilak, pwede i-grab. Add 20 pag lock, add 50 pag grab. Size extra small ang tag to me. Yung matcha color. Wait lang, Wait lang doon. May nag-aano si Mima. Mima, sister, top pick. Sister Alex. Follow mo kami, follow mo kami, sister. Yours na to, Add to cart, 299, sister. Mima, check out before mag-end ng live, sis, sister. Check out, Mima. Pagbayad mo na, may mensahe sa admin, sister. Pag COD, diretso ka na dyan sa yellow basket. Yours na to, sister Alex. Yours na, Yung mag-check out, mga sis. Marirelive yan mamaya, mga 5, gano'n. Pagbayad mo na, may mensahe ka dito. Bayad mo na ang tawad namin dyan, sis. Next tayo, sister. Ito na, Ito na. Size medium ang tag, sister. September, kamesa at padded siya, sis. Carry pa ng small to, medyo maliit yung kanyang Medyo maliit. 349 COD, 290 pagbayad mo na, sis. Pwede i-lock, pwede i-grab, mga sister. Add 20 pag lock, add 50 pag grab, mga sister. Code ng 7531. Code 7531 minus 7531 dito, sis. Size medium. Nadala mo ba yung scope? Ay. Wala na, Nadala mo ba yung scope? 349 COD, 290 pagbayad muna. Ayan na. Greenab na ni sister. Wait lang. Greenab na ni sister, Sister Nico Ray. May tap pa siya. Yours na to si Sister Nico Ray. Sister Nico Ray, yours na to, Mima. Add to cart, 399, sister. Sister Nico Ray. Add to cart, 399, Ayan. Yours na to, sister. Check out before mag-end ang live, sister, ha. Check out during live of sis. Yours na to, sister Nico Ray. Yours na, Thank you so much, sister. Comment and check out kayo dyan, ha, pag tapos na mag-mine. Sister Nico Ray, yours na to, Pinag-aagawan to talaga, Meron pa niyan, Huwag kayo malulungkot. May isa pa. Hindi ko lang alam kung ano size. Lalabas ko mamaya. Magsabit muna ako. Wait lang, magsabit lang ako, sis. Wait kong lang, mga Mima. Power tap muna kayo, guys. Wait lang. Wait lang, mga Check ko lang.
May sunod natin to, tapos sunod natin to siya, tapos sunod natin. 110, 20, 30. 30, tapos si 40 natin. Ay. Ilang si 40? Polka dots. Si 40 na lang. Ayan na, Mi. Next na tayo, sister. Comment your sizes ulit mga Mi. 110 natin si gitna, ha? 110k tap natin siya. Next tayo, sis. Eto, Mima, oh. Size XL. Mi, size XL mga sister. Adjustable ang strap. Padded to mga sis. Bakalap yung likod. Size XL, Mima. Size XL, Mi. Ganito ang bottom sa sis. Code ng Neon. Code Neon, Mi. May ng Neon, sister. Size XL, 99. Code Neon. May ng Neon. Pink na nakahanger, Mi. Eto ba, Mi? Or eto? Alin, Mi? Eto or eto? Mamaya pa to, Mi. 150k. Code Neon. May ng Neon. Size XL, 99. Next tayo, sis. Code. Ay, code. Parang tulog na yung utak ko, sister. Mi, size ano to, Mi? Large. Mi, size large mga sister pa tube. Padded to, Mi, maha. Size large. Ang bottom sa sis, ganito. Mi, oh. High waist mga sis. Code ng 75. Code 75, Mi. May ng 75. Size large, 99. Code ng 75. Size yung pink. Katabi ng black. Sister, small ata yan. Small or extra small lang siya. Code ng 5. May ng 5 na lang dito si size XL. Ay, size. Oo, size XL. Next size, sister. Mima, wait lang. Iinom lang ako. Wait lang mga sis. Mia, isang... Oo lang, sige sister. Wait lang sis. Ano ka din? Tawag dito. Wait lang sister. Makakaano ka din. Makakahanap ka din ng para si Mi. Ito, Mi, ano. Size ano yan, Mi? Small, medium, at saka large available. Small at saka medium, large available. Ay, Mi, wait lang, sister. Mag-wait ka sa, sa yellow, Mi, meron yan, sis. Wait soon lang, sis. Size large, Mi, ma. Blue polka dot sa likod mo, katabi ng white and straight. Mi, ano yan? Escort. Escort yan, Mi, ma. Size large. Mi, flex na natin yan. 110k tap. Power tap na kayo, Mi. Mabilis lang yan. Size large, oh. Mi, size large, mga sister. Padded to, Mi. Size large, Mi, ma. Sa likod, ganyan siya, Mi. Ang bottom sa sis, ganito. Mi. Ang ganda, sister. Code ng 22. Code 22, Mi. May ng 22. Size large, Mi, ma. Ano to, sis? 129. Code 22. May ng 22, sister. Size large. Ay, oo. Hindi ko pala napiflex yung mga nasa manikin, Mi. Code 22, Mi. May ng 22. Oh, Mi, flex ko sa'yo yan. Mi, ma-flex ko siya sa'yo, Mi. Oh, Mi, size ano to, Mi, ma? Mi, small, medium, large, available nito, sister. Small, medium, large, available. Yung small, Mi, ma, kaya ng extra small. Padded to mga sister, hapas, making to sis. 349 COD, 290 pa.